48 করমছড়া বিজেপি মন্ডলী তৈদুর মুম্বাই সুরাং সালো সাম্পাজাক বিধানসভা চৌমারিनो नाहारे जुदा जुदा थोंबोदल याकारि रंफाकिया बिजेपि बदलि बाना 211 नखुंनि 495 भोटार्स तिप्रा मथाते गुबुनि बदल याकारि बिजेपि हापांनि फासिं खाफुरै विधानसभा चौमारिओ बिजेपि बदल कप्लाय ख्लायनानि नाहार मुंबाय रंफाकिया बिजेपि बदलि बाना बरकनो लामसुगै नाहारका एमपि रेवती त्रिपुरा जनजाति मोर्चानि स्टेट प्रेसिडेंट विकास देबबर्मा आईपीएफटी वाइस प्रेसिडेंट सुरजित देबबर्मानो खबै तंबाखिया कोपनि आदं रखबो अरे दादा भाई ए कोकलो को ताई बाबा ऊपर दे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम ताई की जीवन में अगर सम्मान दिखाते तुम खबर खवाइलाम सभा दिवायन विक्रम ताई की अगर सम्मान दिखाते तुम खबर खवाइलाम सभा kaisa jogdan sabha ongkha omo ongkha chini koromsora bazar no o bazaro total 211 poribarni 495 ভোটার আইপিএফটি তারপরে মথাইয়া করে চিনর যোগদান দীক্ষা আইপিএফটি বিশিষ্ট ব্যক্তি খড়গসা তঙ্গ বঙ্কা রাজ্যের সহ সাধারণ সম্পাদক এজিএস সংহীন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি সুরজিৎ দেববর্মা বিডি নেতৃত্বে আইপিএফটির ফাইকিয়া তারপরে কিছু মথানি নেতৃত্ব যারা ঋণের কবিতা রিয়াং বিডি নেতৃত্বে প্রায় 40 পরিবার তারপরে অঞ্জলি রূপিনী বরংনি নেতৃত্বে বরং যোগদান দীক্ষা और দুইটা মন্ডল করমছড়া মন্ডল তারপরে ছামন মন্ডল থেকে যোগদান দিয়েছে হামলায়।